Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de petits noix de Saint-Jacques aux légumes. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة المحار مع الخضر. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin d'une poêle et je vais mettre un morceau du beurre. راح احتاج مقله ونضع فيها قطعه ديال الزبده. pour le beurre vous pouvez diminuer si vous aimez pas trop. بالنسبه للزبده تقدروا تنقصوا الا ما حبيتوش كتير. Et j'ajoute les noix de Saint-Jacques. Je vais laisser de 3 à 4 minutes revenir dans la poêle. Et je vais ajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et j'enlève. بالنسبة المحار راح أضيف له شوية ملح وشوية إبزار ونخليه يتقلى من 3 حتى ل 4 دقائق ومن بعد نزعه. كما قلت نضيف له شوية ملح وشوية أبزار ونخليه يتقلى. Et après que j'enlève les noix de Saint-Jacques dans le même beurre, je vais mettre 2 gousses d'ail في نفس الزبده في نفس المقله. راح اضع فصين ديال الثوم نخليها تقلى واحد شويه. je laisse revenir un petit peu et je vais utiliser les légumes que j'ai trouvés au frigo. Vous pouvez utiliser les légumes que vous avez au frigo. J'ai ici le brocoli, j'ai des poivrons rouges, j'ai des courgettes que je les coupées en rondelles. تقدروا تستعملوا الخضر اللي حبيتوها واللي وجدتوها في الثلاجه. عندي البروكلي وعندي الفلفل الاحمر وعندي الكوسه او الكابويه الخضراء. بالنسبه للبروكولي غادي نديره في شويه ديال الماء يطيب واحد شويه من 10 حتى ل 15 دقيقه مع شويه ديال الملح. Donc pour le brocoli, je vais le mettre dans l'eau et un petit peu de sel et je le laisse cuire de 10 à 15 minutes. Donc dans la poêle, j'ai ajouté un morceau de gingembre frais. je l'ai coupé en deux. في المقله وضعت قطعه ديال السكينجبير طري قطعته الى نصفين وخليته يتقلى مع الثوم. دونك جو في اجوتي لي بوافرون نضيف الفلفل ونخليه يتقلى واحد شويه من 5 حتى ل 6 دقائق. جو ليس revenir de 5 à 6 minutes. Et après je vais ajouter les courgettes ومن بعد راح اضيف الكابويا او القرعه الخضراء. كما قلت الخضر على حسب الرغبه والخضر اللي وجدتوها في الثلاجه. مش يعني ان وضعت الكوسه انكم تستعملوا الكوسه. بالنسبه للخضر لكم حريه ديال الاختيار. Donc comme je dis pour les légumes, vous utilisez les légumes ce que vous avez au frigo. Voilà, je laisse revenir un petit peu, j'ajoute le sel et le poivre. نخليها تقلى واحد شويه ونضع شويه ملح وشويه ابزار. نخليها تقلى من 10 حتى 15 دقيقه ومن بعد نضيف عليها البروكولي يكون نص طياب ونخليها تقلى غير 5 دقائق ونزحها. Donc après je laisse revenir de 10 à 15 minutes. Après je vais ajouter le brocoli puisque le brocoli il a déjà cuit dans l'eau. Donc je laisse juste 5 minutes. Et après, on va passer à la troisième étape. Voilà, j'ai ajouté le brocoli ici. Je laisse que 5 minutes, soit dans la même poêle, soit dans une autre poêle. Donc, j'ai ajouté un petit peu d'huile, 2 gousses d'ail et la sauce tomate. J'ai mixé à peu près 6 à 7 tomates. في مقلة وضعت شوية زيت الزيتون وفصين ديال الثوم وضعت صلصة الطماطم. هنا عندي من 6 حتى ل 7 ديال الطماطم
طماطمايه طماطم. راح اضع شويه قزبر وشويه معدنوس جاف، تقدروا تستعملوا الطري لا وجدتوه. Donc, je vais ajouter sur la sauce tomate un petit peu de persil et un petit peu de coriandre sec. Vous pouvez utiliser le frais si vous n'avez pas le sec. Donc, je vais ajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre et je laisse revenir doucement. نضع شوية ملح وشوية إبزار، وراح أضع أيضا شوية بابريكا أو شوية فلفل أحمر حلو. Donc, je vais ajouter une petite cuillère de paprika. Et après, je laisse revenir un petit peu. Je vais accompagner mes légumes avec du riz. J'ai ici le riz rouge, donc il prend un petit peu de cuisson, 30 minutes, plus que le riz normal, le riz blanc. Donc وغادي نرافق الخضر ديالي مع الأرز. عندي هنا الأرز الأحمر كياخد شوية وقت في الطهي، 30 دقيقة بالنسبة للعادي الأبيض اللي ياخد من 11 دقيقة أو أقل. راح أرافق مع هذا النوعية من الأرز أنه من ينطبخ كيجي بحال الزرع أو بحال البلي. Voilà, donc je vais accompagner avec le riz rouge. Donc, et maintenant, je vais passer à mettre mon assiette. Donc, je vais mettre la sauce au milieu. Et voilà, et je mets mes légumes. Voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.